U današnjem video radu analiziram koje će to novo naoružanje biti kupljeno za Vojsku Srbije u 2024. godini. Naime, kako je predsjednik Srbije prilikom obilaska dežurnog operativnog centra Vojno-bezbednosne agencije u realizaciji nabavke od pre 2 godine i novim nabavkama za Vojsku Srbije izjavio da je u ovoj godini imperativ drastično jačanje Vojske Srbije i na tome moramo brzo i efikasno da radimo. Dalje u svom izlaganju naglasio da je to zbog toga što takozvane kosovske bezbednosne snage i kosovske policijske snage imaju 223 lako oklopljena vozila Humvee, Jak Guardian, BMC Kirpi, BMC Vuran, otokar Kobru i otokar Akrep, čiji će se broj u narednom periodu uvećavati na čak 350 borbenih vozila, a ceo proces naoružavanja oružanih snaga takozvanog Kosova predvode Sjedinjene Američke Države i NATO, a tu su i Velika Britanija, Nemačka, Turska i Hrvatska. Zato po hitnom postupku odmah jačamo artiljerijske jedinice kroz nabavku samohodnih haubica Nora B-52 M15, kao i oklopnu komponentu sa unapređenim borbeno-oklopnim vozilima Miloš i Lazar. Zato, kako kaže, odmah ćemo izdvojiti 186 miliona slobodnih sredstava sa računa kompanije Jugoimport SDPR za kupovinu 8 Nora iz naše namenske industrije. Uzet ćemo 81 produženi Miloš i svako će biti naoružan u daljinski upravljenim borbenim stanicama, mitraljezima kalibra 12,7 mm ili toplovima kalibra 20 mm i sa protivoklopnim raketama. Uzet ćemo 30 kupola za lazere, uzet ćemo 26 borbenih vozila pešadije i još nekih delova, još tu imamo neke opreme. Dobili smo i neku opremu koju smo kupili pre 2 godine za ometanje letenja dronova i helikoptera i nastavljamo sa PVO sistemima. Razgovaramo o svim važnim promenama koje moraju da se dogode u Vojsci Srbije. Otvoren je taj dijalog, svakako će biti velikih izmena u našim jedinicama, imaćemo nešto manje taktičke jedinice, ali sa mnogo boljom koordinacijom. I to nije samo reč o specijalnim jedinicama, već i oklopnim. To i jeste naša najveća snaga i zato su im i dali džavaline. Takođe, predsjednik Srbije istakao i to da smo nabavili sisteme za protivelektronsku borbu i aktivno radimo na zaokruživanju protivvazduhoplovne odbrane. Iako su pojedini mediji najavili da su kupljeni kineski sistemi elektronskog izviđanja i protivelektronske borbe tipa RDN 1000, ipak se radi o elektronskim sistemima za protivelektronsku borbu koji su kupljeni pre više od 2 godine, a koja je Srbija uspela da u najvećoj tajnosti dopremi, ali o tome u nekom od mojih narednih video radova. Za sisteme protivvazduhoplovne odbrane koje je spomenuo u svojoj izjavi, radi se o isporuci kineskih raketnih sistema trupne PVO HQ-17AE, čiju nabavku sam već ranije najavio u svom video radu, a koju možete pogledati klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana. Radit će se i na unapređenju formacijske strukture kopnenog vida Vojske Srbije, gde ćemo dobiti manje, ali efikasnije združene borbene sastave, koje odgovaraju savremenim standardima koji danas vladaju u svetu, što sam ja više puta najavljivao u svojim video radovima, a tiče se formiranja udarnih taktičkih grupa bataljonskog nivoa, po uzoru na onakve kakve imaju udarne grupe koje premenjuje i ruska vojska danas. U svom govoru predsjednik Srbije je dalje naveo i to da će do kraja ove godine jedinice Vojske Srbije dobiti nekoliko hiljada kamikaza dronova domaće proizvodnje, a tu se pre svega misli na domaće kamikaza drona Komarac i isporuku kamikaza dronova koji su već kupljeni u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Još jedno pitanje na koje predsjednik Srbije nije dao odgovor, da li će najavljenih 30 Lazara 3 biti isporučeno sa domaćim Dubs 30 i zastavnim topom M12 kalibra 30 mm, ili će se ipak dopremiti ruske oružane stanice 32V01 kompanije Burevestnik. Sve u svemu očigledno je da zbog svakodnevnog pogoršanja bezbednosnog stanja u Srbiji, računajući tu pre svega Kosovo i Metohiju, će doći do drastičnog naružavanja Vojske Srbije ove godine, jer se valja pripremiti za ono što izgleda ne može da se izbegne.